네. 기도합시다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр сургаалт өгсөн номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 오늘도 이 잠언 말씀을 잘 듣고 깨달아서 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 시간이 되게 해 주시옵소서. Өнөөдөр суралцах сургаалт өгсөн номыг сайн ойлгон ухаарч, эзэн таныг баярлуулсан, эзэн танд таалагдсан хүмүүс болгооч. 하나님을 경외하는 법을 배우게 하시고 Таныг хүндэтгэн мөргөх зүйлсд биднийг суралцуулж, 하나님을 알게 하시고 таныг 하나님을 영화롭게 할 수 있는 시간이 되게 해 주시옵소서. таньж мэдэн бурхныг алдаршуулсан цаг байлгаач. 여호와를 아는 지식이 지혜라고 했습니다. Эзнийг таньж мэдэх мэдлэг нь мэргэн ухаан юм аа гэж та альцсан. 우리의 모든 문제들이 하나님을 아는 지식으로 말미암아 다 해결될 수 있도록 도와주시옵소서. Бидний бүхий л хүний бүрийн асуудлууд нь таныг таньж мэдэх мэдлэгээр илүү шийдвэрлэхийг хүсэж байна. 이 시간에도 하나님을 아는 지혜와 명철한 은혜를 저희들에게 허락해 주시옵소서. Энэ цагт та бидэнд өөрийгөө таньж мэдэх мэдлэгийг мэргэн ухааныг зөвшөөрөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 잠언 17장 22절입니다. өнөөдөр сургаалт өгс 17-гийн 22 дугаар эшлэл. 잠언 17장 22절. 17-гийн 22. 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라 했습니다. Баяр хөөртэй зүрх бол сайн эм, харин эмтэрсэн сүнс ясыг хувхааруулна. 예, 여러분 이 세상에서 가장 좋은 약은 마음을 기쁘고 즐겁게 하는 것입니다. Энэ ертөнцид дээр хамгийн сайн эм бол баяр хөөртэй зүрх сэтгэл юм аа. 여기서 즐거움은 육신의 육체적인 즐거움이 아닙니다. Энэ 22 дугаар эшлэл дээр дурдж байгаа баяр хөөр гэдэг зүйл бол энэ махан биеийн дагуух баяр жаргалыг хэлж байгаа юм биш ээ. 하나님께서 성령을 통해서 우리에게 주시는 그 영적인 기쁨입니다. Бурхан бидэнд өгч буй сүнслэг баяр хөөр юм аа. 이 세상 것으로 우리 마음을 기쁘게 한다면 그것은 참된 양약이 아닙니다. Энэ ертөнцийн зүйлсээр өөрийгөө баярлуулж жаргаж байгаа гэж байгаа бол тэр баяр жаргал сайн эм тан биш ээ. 왜냐하면 이 세상 것은 우리 마음을 즐겁게 하다가 또 우리 마음을 고통스럽게 하는 것입니다. Учир нь энэ ертөнцийн баяр жаргал бол биднийг баярлуулдаг боловч эцэстээ биднийг маш их гай зовлонд унгадаг юм аа. 그러니까 우리가 이 세상 것으로 즐거워하는 것은 양약이 아니라 독약이 될 수가 있습니다. Тэгвэл энэ баяр жаргал, энэ ертөнцийн баяр жаргал сайн юм болохоос илүүтэйгээр бидэнд хор болох юм аа. 많은 사람들이 이 세상 것으로 즐거워하다가 오히려 그것이 고통이 되어서 근심이 되어서 병을 앓게 되는 사람이 많이 있습니다. Тэгээ бид нэр олон хүмүүсийг харах юм бол яадаг гэхээр энэ ертөнцийн баяр жаргалыг дагаж яваад энэ ертөнцийн тэр сайн сайхан бие одоо өөрийг нь зугаацуулах тийм зүйлсийг дагаж явуулсныхаа эцэст яадаг гэхээр салшгүй өвчин зовлонд унж байгаа байдлыг бид нэр их хардаг. 그러나 하나님께서 성령으로 주시는 기쁨은 그것은 영원한 기쁨이고 그것은 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑입니다. Харин Бурхны ариун сүнсээр бидэнд өгсөн тэр баяр хөөр, тэр баяр жаргал бол мөнхийх
мөн тэр маш гайхамшигтай баяр жаргал юм аа. 그래서 여기에 마음의 즐거움이라는 것은 하나님을 경외하는 자에게 하나님이 주시는 성령의 기쁨을 말하는 것입니다. Тэгвэл энэ 22 дугаар ишлэл дээр баяр хөөртэй зүрх гэдэг зүйлийг Бурхан өөрийг нь хүндэтгэн биширдэг хүмүүсүүдэд өөрийнхөө ариун сүнсээр өгч буй бэлэг юм аа. 그래서 하나님이 주시는 성령의 기쁨을 가지고 우리는 육체적인 질병도 능히 이길 수가 있다는 것입니다. Тэгвэл бид нэр энэ Бурханы ариун сүнсээр бидэнд өгөгдсөн баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр бидний биед буюу янз бүрийн махан биеийн тэр өвчин зовлонгч бид нэр ялан дийлж чаднаа. 그것이 잠언 18장 14절에 나와 있습니다. За энэ тухай Сургаалт үгс 18-ийн 14 дээр дурдсан байгаа. 18장 14절. Сургаалт үгс 18-ийн 14. 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 했습니다. Хүмүүний сүнс өвчнийг ч тэсвэрлэдэг гэсэн байна. 하나님이 주시는 그 영적인 기쁨은 우리의 병을 능히 이길 수가 있다는 것입니다. Тэгвэл энэ хүний сүнс гэж юу вэ гэхээр энэ хүний сүнс нь Бурханы ариун сүнсээр өгөгдсөн тэр баяр хөөртэй сэтгэл юм аа. Тэгээд энэ баяр хөөртэй зүрх сүнс яадаг вэ гэхээр өөрийнх нь махан биедэх өвчнийг ч тэсвэрлэн давдаг юм аа. 그래서 이 하나님이 주시는 영적인 기쁨의 기본은 이 구원의 기쁨을 말하는 것입니다. За тэгвэл энэ Бурханы өгсөн баяр хөөртэй тэр сүнсний яг стандарт тэр одоо баяр хөөр нь юу вэ гэхээр үгүй стандарт биш одоо зүгээр хамгийн энгийн баяр хөөрийнх нь нэг нь юу вэ гэхээр биднийг аварсан гин нүглээс маань аварсан тэр баяр хөөр юм аа. 예, 하나님이 주시는 구원은 반드시 구원의 기쁨과 즐거움이 있습니다. Тэгээ Бурханы өгсөн тэр баяр хөөр бол ямагт авралын баяр хөөрөөр дүүрэн байдаг юм аа. 그래서 우리 믿는 성도에게는 하나님이 주시는 이 구원을 통해서 주신 구원의 기쁨과 즐거움이 바로 성령의 기쁨입니다. Тэгээ биднэрт Бурханы ариун сүнсээр өгсөн тэр сүнсний баяр хөөр нь юу вэ гэхээр ариун сүнсний тэр баяр хөөртэй зүрх сэтгэл юм аа. 근데 이 구원의 기쁨과 즐거움을 잃어버리는 때가 있습니다. Тэгээ харин бид нэр заримдаа энэ Бурханы бидэнд өгсөн авралын баяр хөөргийг алдах үе байдаг. 그것은 믿는 성도가 죄를 지었을 때, 범죄했을 때 이 구원의 기쁨과 즐거움을 우리가 잃어버릴 수가 있습니다. Тэгвэл энэ Бурханы бидэнд өгсөн авралын баяр хөөргийг бид нэр ямар үед алддаг вэ гэхээр гим нүгэл үйлдсэн үедээ мөн гим нүгэл үйлдсэн үедээ бид нэр тэр Бурханы авралын баяр хөөргийг алддаг юм аа. 우리가 이 구원을 잃어버리는 게 아니고 이 구원이 주시는 이 기쁨과 즐거움을 잃어버린다는 거예요. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг гэхээр бид нэр Бурханы тэр авралаас Бурханы бидэнд өгсөн тэр авралыг бид нэр алдаж байгаа юм гэсэн үг биш ээ. Тэгвэл юуг алдаад байгаа вэ гэхээр харин авралаар дамжин өгөгдсөн энэ баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээ бид нэр алддаг юм аа. 그래서 이 죄는 우리의 구원의 기쁨과 즐거움을 잃어버리게 하는 것입니다. Тэгвэл энэ гим нүгэл гэдэг зүйл яадаг вэ гэхээр бидний дотор орохоор яадаг вэ гэхээр тэр авралаар өгөгдсөн тэр баяр хөөргийг маань авч хулгайлдаг байх нэ. 그래서 심령의 근심은 뼈를 마르게 한다 이런 표현을 하고 있는 것입니다. Тэгээд бас энэ 22 дугаар ишлэлийн 2 дахь өгүүлбэрийг харах юм бол эмтэрсэн сүнс ясыг ухааруулна гэж байгаа. 우리가 시편을 한번 보겠습니다. 시편 50편 Буулал 50 дугаар бүлгийг харъя. 시편 50편 51편 12절. Дуулал 51-ийн 12 гэж байна. 시편 51편 12절.
51:12. 자, 다윗이 이 간음죄와 살인죄를 졌기 때문에 이 구원의 기쁨을 잃어버렸습니다. Давид завхаарсан мөн хүн алсан нүгэл үйлддэг. Тэгэд энэ нүглүүдээс болоод тэрээр авралын тэр баяр баясгалангаа баяр хөөрөө алдчихсан. 그래서 다윗이 회개하면서 오늘 그 하나님 앞에 기도하는 내용이 나옵니다. Тэгээд Давид яг тэр гим нүглийнхэн төлөө гимшин залбирч байгаа тухай саяны ишлэл дээр 51-ийн 12 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. 자, 9절부터 12절까지 9-өөс эхлээд харъя. Дуулал 51-ийн 9-өөс 12 хүртэл харъя. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도말하소서. Миний нүглээс нүрээ буруулж миний бүх гим бурууг арилгаач. 10절에 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 했습니다. Бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээж, миний дотор зөв сүнсийг шинчлээч. 11절에 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서 했습니다. 11-р эшлэл өөрийнхөө оршихугаас намайг бүү холдуулаач. Өөрийн ариун сүнсийг надаас бүү аваач. 12절 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 12-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. 12 дугаар 주의 эшлэл. 구원의 즐거움을 내게 авралынхаа баясгалыг 회복시키시고 надад сэргээж 자원하는 심령을 주사 хүссэн сүнсээр намайг 나를 бүтээж. 붙이소서 했습니다. 예, 이 주의 구원의 즐거움을 다시 회복시켜 달라고 다윗이 회개하면서 기도하고 있습니다. Тэгээд яг энэ 9-өөс 12 дугаар эшлэгийг харах юм бол Давид Бурханаас авралынхаа баяр баясгалыг надад сэргээн өгөөч гэд өөрийнхөө үйлдсэн гим нүглээ улаан Бурханд гимшин залбирч байгаа. 우리 믿는 성도들이 죄를 지게 되면은 이 구원의 기쁨과 즐거움을 잃어버리고 심한 근심에 빠지게 됩니다. Итгэгч хүмүүсүүд гим нүгэл үйлдэх юм бол тэр авралын баяр баясгалан баяр хөөрөө алдаж үнэхээр зовлонт гунигт уннаа. 그럴 때 우리가 그 죄를 회개하고 돌이켜서 다시 하나님 앞에 이 구원의 기쁨과 즐거움을 찾게 해달라고 회복시켜 달라고 기도해야 됩니다. Хэрвээ бид нэр гим нүгэл үйлдээд зүр сэтгэлдээ зовлон эдэлж шанаж байгаа бол энэ Давид хантай адилхан Бурханаас авралын тэр баясгалан баяр хөөргийг сэргээн өгөөч гэж гимшин эзэн рүү хандан залбирцгаая. 그러니까 우리가 이 구원이 주시는 기쁨과 즐거움을 우리가 날마다 누리고 살아야 됩니다. Тийм учраас бид нэр яах ёстой вэ гэхээр Бурханы бидэнд өгсөн тэр авралын баяр хөөргийг өдөр бүр эдлэн амьдрах нь чухал юм аа. 그런데 그 기쁨과 즐거움을 뺏어가는 것이 바로 죄입니다. Харин Бурханы тэр Бурханы өгсөн авралын баяр хөөргийг биднээс авдаг, биднээс хулгайлдаг зүйл юу вэ гэхээр гим нүгэл юм аа. 그래서 우리가 날마다 회개하면서 하나님 앞에 다시 구원의 기쁨과 즐거움을 회복시켜 달라고 간절하게 기도해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр өдөр бүр Бурханы өмнө гимшин залбирч авралынхаа баяр баясгалан дүүргээч, бэлхаагаач, сэргээгээч гэж эзнээс залбирах хэрэгтэй. 그래서 우리는 성령의 기쁨을 다시 찾아야 됩니다. 누려야 됩니다. Тэгээд бид нэр тэр ариун сүнсний тэр бидэнд өгсөн баяр хөөргийг дахин эдлэх хэрэгтэй. Эзлэх хэрэгтэй юм аа. 그래서 이 하나님이 주시는 이 성령의 기쁨은 인간의 영혼과 육체를 치료하게 됩니다. Тэгээ Бурханы өгч байгаа энэ сүнсний авралын баяр хөөр нь яадаг вэ гэхээр сүнсийг эмтэрсэн сүнсийг эдгээдэг юм аа. 인간의 영혼과 육체를 치료하는 아주 가장 좋은 이 양약이 되는 것입니다. Энэ Бурханы авралын баяр хөөр гэдэг зүйл бол энэ махан биеийн өвчин мөн сэтгэлийн өвчнийг эдгэх хамгийн сайн эм тан юм аа. 이 세상에 많은 약들이 있지만
인간의 영혼과 육체를 치료해주는 그런 약은 성경밖에 없습니다. Энэ ертөнцийн ингээ харах юм бол маш олон төрлийн өвчин байдаг тий. За тэгээд тэр эдгээр өвчнүүдийг эдгэх, эмчлэх маш олон төрлийн эм там байдаг. Тэгвэл Бурхны энэ авралын баяр хөөр гэдэг энэ эм бол тэдгээр эмүүдээс илүү эдгэх чадвартай эм юм аа. 잠언 16장 24절 한번 보세요. Сургаалт төгс 잠언 16-гийн 16장 24절. 24-ийг харъя. Сургаалт төгс 16-гийн 24. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 된다 했습니다. Сургаалт төгс 16-гийн 24. Тааламжит үгс зүгийн балтай сархинаг ажгуу. Тэр нь сэтгэлд амтд буран ба ясанд эм болоо. 자, 여기서 선한 말은 바로 성경 말씀을 말하는 것입니다. За энд гарч байгаа тааламжит үгс гэж юу хэлж байгаа гэхээр Библийг хэлж байгаа юм аа. 네. 우리가 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫게 되면 이 하나님의 말씀이 꿀송이 같이 더 달고 내 마음이 기쁨이 되는 것입니다. За бид нэр Бурхны тэр таалал мөн Бурхны үгийг сайн ойлгож ухаарах юм бол Бурхны энэ үг биднэрт зүгийн балтай сархинагтай адилхан юм аа. 예, 시편 19편 한번 봅시다. Дуулал 109-ыг харъя. 시편 19편 다윗이 지은 시입니다. Давидын дуу яруу найраг байгаа. 자, Давидын шүлэг. 시편 19편 8절부터 Шипион 19. 19편 Дуулал 19 юм байна. 8절부터 8-аас эхлээд харъя. Дуулал 19-ийн 8, 14절까지 14 хүртэл харъя. 자, 이 말씀이 선한 말씀이에요. 우리 마음을 기쁘게 하고 즐겁게 하고 또 우리의 병도 치료해 주시는 하나님의 놀라운 양약입니다. Энэ эзний үг болвол бидний сэтгэлийг сэргээдэг, бидний сэтгэл болоод махан бие маань өвчнийг эдгэж байгаа. Эдгэх хамгийн сайн юм юм аа. 자, 8절 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하도다 했습니다. Дуулал 19-ийн 8. Эзний сургаал нь зөв, зүрхийг баярлуулдаг. Эзний тушаал нь тодорхой, нүдийг нээж өгдөг. 하나님의 말씀은 우리 마음을 기쁘고 즐겁게 하니까 우리 눈도 밝아지는 거예요. 눈도 깨끗해지고 눈도 밝아지는 겁니다. Эзний тэр тааламжтай үгсийг хүлээж авах юм бол тэр үгс яадаг вэ гэхээр зүрхийг минь баярлуулдаг байна. Мөн нүдийг ч бас нээж өгдөг. 예. 여러분, 하나님의 말씀이 우리 마음의 기쁨이 돼서 우리 눈도 밝아진다는 거 여러분 꼭 은혜로 받으세요. Тэгвэл эзний үг тэр эзний гайхамшигт тааламжтай үгс нь үнэхээр бидний хүний зүрхийг баярлуулж нүдийг нээж өгдөг юм аа гэж та бүхэн итгэсэй гэж хүсэж байна. 예, 육신의 눈도 밝아지지만 우리 영적인 눈도 밝아져서 하나님을 더 알게 되는 것입니다. Дуулал 19-ийн 8. Дуулал 19-ийн 8. Тэгээд юу гэхээр эзний үг бидний энэ махан биеийн нүдийг нээхээс гадна сүнсний маань нүдийг ч бас нээж өгдөг юм аа. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영혼까지 이르고 여호와의 규례는 확실하여 다 의롭다 했습니다. Дуулал 119-ийн 9-р ишлэл үргэлжлүүлээд харъя 9-р ишлэл. Эзнээс эмээхийн цэвэр мөнхөд оршдгоо. Эзний шүүлтүүд үнэн. Тэд бүгдээрээ зөв шудраг. 10절 곧 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 했습니다. 10. Тэд алтнаас шижиг алтнаас илүү хүсүүштэй. Мөн зүгийн бал зүгийн сархинагаас тусдаг юмнаас ч илүү чихэрлэгэ. 이 하나님의 말씀을 금이나 정금보다 더 사모하라는 것입니다. 그러면 이 꿀과
송이꿀보다 더 달다는 것이에요. Тэгээд эзний үг нь үнэхээр цэвэр мөнхөд оршдог үг учраас тэр эзний үгийг алтнаас илүүтэйгээр бүр шижир алтнаас ч илүүтэйгээр хүсэн тэмүүлээ. Тэгвэл тэр эзний үг зүгийн бал бүр тэр зүгийн балаас тусдаг амттнаас ч илүү амттай чихэрлэг юм аа гэж байгаа. 예, 하나님의 말씀을 가장 귀하게, 가장 보배롭게 여기라는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр эзний үгийг хамгийн эрхэмд тооцож хамгийн нандинах хэрэгтэй юм аа. Хамгийн ихээр нандинах хэрэгтэй юм аа гэж байгаа. 이 하나님의 말씀이 나를 살려주는 말씀입니다. Эзний үг бол бид бүхнийг амьдруулдаг үг юм. 나를 치료해주는 말씀입니다. эзний үг биднийг эдгээдэг үг юм аа. 꿀과 꿀송이보다 더 달다고 했습니다. эзний үг бол зүгийн бал тэр зүгийн сархинаас тусдаг юмнаас ч илүү чихэрлэг амттай гэсэн. 이것이 마음에 기쁘고 즐거운 그런 성도의 행복을 보여주는 것입니다. За энэ зүйл бол зүр сэтгэлдээ эзний ариун сүнсээр өгсөн авралын баяр жаргалаар дүүргэн итгэгч нарын үйлдэл юм аа. 11절 또 주의 종이 이로 경계를 받고 이를 지킴으로 상이 크나이다 했습니다. Дуулал 19-ийн дуулал 19-ийн 11-ийг үргэлжлүүлээд харъя. Үүнээс гадна тэдгээрээр таны зарц сануулга авсан. тэдгээрийг сахин биелүүлснээр агуу их шагнал байдаг. 이 하나님의 말씀으로 경계를 삼고 이 하나님의 말씀을 지킴으로 상이 있다는 것입니다. 하나님 앞에 칭찬이 있다는 것입니다. Эзний үгээр өөрийн хил хязгаараа босгон байгуулж тэр эзний үгийг сахин биелүүлэх юм бол шагнал хүртнэ гэж байгаа. 12절 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 했습니다. 12 өөрийн бурууг хэн ухаарч чадах вэ? Намайг нууцлагдсан буруунуудаас ангижруулаач гэж. 성경 말씀은 우리의 허물을 이렇게 찾아내서 그 허물을 벗어나게 해주는 겁니다. Библийн үг бол бидний хүн нэг бүрийн нуугдмал тэр алдаа дутагдлыг гаргаж ирэн харуулад тэр гим нүглүүдээс тэр алдаа дутагдлаас маань биднийг ангижруулж авардаг юм аа. 우리 속에 깊이 속에 있는 이 죄를 찾아서 그걸 버리게 하는 것입니다. Тэгээд эзний үг яадаг вэ гэхээр хүний бүрийн зүрх сэтгэлийн хамгийн гүнд нуугдсан байгаа тэр гим нүглийг ил болгож тэр гим нүглээс биднийг ангижруулдаг. 자기의 숨은 죄를 깨달아서 그 회개하고 그것을 버리게 하는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр эзний үг өөрийнх нь тэр хүний бүрийн нууцлагдмал гим бурууг гаргаж ирээд биднээс зайлуулдаг юм аа. 13절 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 13 мөн өөрийн зарцаа санаатай нүглээс хамгаалаач тэднэр намайг бүү захируулаач тэгвэл би гимгүй болж агуу нүглээс ангижирнаа. 여러분 고범죄라는 말 알죠? 고범죄. 고범죄. 알면서도 짓는 죄예요. За бид нар бүгдээрээ санаатай нүгэл гэдэг зүйл мэдэн тэ. 우리가 죄인 줄 알면서도 그걸 습관적으로 짓고 있는 겁니다. За бид нар энэ бол нүгэл мөн буруу зүйл мөн гим мөн гэж мэдж байгаа хэрнээ мэдсээр байж үйлддэг нүглийг санаатай нүгэл гэж байгаа. 이 죄 때문에 우리가 구원의 기쁨과 즐거움을 잃어버리는 겁니다. Тэгвэл бид нар ийм санаатай нүглээс болж өөрийнхөө авралын баяр хөөрөө алддаг. 우리가 죄인 줄 알면서도 그걸 습관적으로 죄를 계속해서 짓게 되면 우리가 큰 고통을 당하는 것입니다.
Энэ бол ийм зүйлийг хийх юм бол гим нүгэл мөн гэж бид нэр мэдсээр байж санаатаагаар нүгэл үлдэх юм бол бид нэр эцэстээ зовлон амснаа. 그래서 이 성경 말씀은 우리의 이 고범죄, 이 죄를 다 버리게 하고 이 죄에서 벗어나게 하는 그런 생명의 말씀입니다. Тэгвэл эзний үг биднийг тэр санаатай нүглээс хамгаалж тэр санаатай нүглүүдээс биднийг авран гаргадаг, ангижруулдаг гайхамшигт үг юм аа. 여러분 거짓말하는 게 죄인 줄 알잖아요. Бид нэр худлаа ярих нь нүгэл мөн гэдгийг мэднэ. 여러분 십계명 아시죠? Бид нэр бүгдээрээ Бурхны 10 хуулийг мэддэг те. 그 십계명을 알면서도 지키지 않고 죄를 짓는 사람들이 많아요. Тэгээд 10 хуулийг мэддэг хэрнээ тэр 10 хуулаа сахидаггүй итгэгч нар асар олон байдаг. 알면서도 짓는 사람들이 많습니다. 죄를 Мэддэг 알면서도. хэрнээ нүгэл уйлддаг хүмүүсүүд олон байна. 그것 때문에 우리가 구원의 기쁨과 즐거움을 잃어버리고 사는 겁니다. Тэр санаатай нүгэл үйлснээс болоод бид нэр авралын баяр хөөрөө алдаад байгаа юм аа. 자, 다윗이 14절 또 이렇게 기도하고 있습니다. 14절 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주의 앞에 연락되기를 원하나이다. Тэгээд үргэлжлүүлээд Давид хаан юу гэж залбирсан бэ гэхээр 14 дугаар ишлэлдэр миний хад болон миний аврагч болох эзэн амнаас минь гарах үгс хийгээд зүрхний минь бясалгалууд таны 밀мид тааламжтай болох болтугай гэсэн. 다윗이 자기 속에 있는 허물, 그 죄를 찾아서 회개하고 또 아는 죄도 회개하고 버리니까 이와 같이 하나님 앞에 기도가 응답이 되는 겁니다. Тэгээд Давид өөрийнхөө зүрхний гүнд хамгийн гүнд байгаа гим нүглээч эзэнд улаан гимшиж өөрийн санаатай нүглүүдээч эзэнд улаан гимшээд эзнээс тэр авралын баяр хөөргийг хүлээн авсан. Тэгээд түүнд талархан 14 дугаар эшлэлээр ийхүү залбирсан байна. 하나님께서 우리에게 성령의 기쁨을 날마다 주시기를 원하지만 그 죄가 그 기쁨을 막고 있는 겁니다. Бурхан өдөр бүр биднийг авралын баяр хөөрөөр дүүргэхийг хүсдэг боловч бидний хүрээлэн байгаа тэр гим нүгэл гэдэг зүйл, бидний үйлдэлд байгаа гим нүгэл гэдэг зүйл маань Бурханы авралын баяр хөөргийг хааж боогдуулж байгаа. 그래서 다윗이 회개하고 그 죄를 버리니까 다시 기도가 응답이 되고 하나님과 화목하고 평안을 얻게 되는 것입니다. Тэгээд Давид энэ гим нүглээ эзэнд гимшин залбирахад яасан бэ гэхээр тэрээр авралын баяр хөөргийг эдэлж тэгээд Бурханы өмнө гимшсэн байна. 그래서 시편 21편 1절 бүгдээрээ дуулал 21-ийн 1-р эшлэгийг харъя. 여호와여 왕이 주의 힘을 인하여 기뻐하며 주의 구원을 인하여 크게 즐거워하나이다. 이렇게 고백합니다. Дуулал 21-ийн 1 эзэн таны хүчинд хаан баясах болно. Таны авралд тэр ямар их баярлана вэ? 예, 구원의 기쁨을 크게 다시 회복시켜 주신 겁니다. Эзэн бурхан маань тэр авралын баяр хөөргийг дахин бидэнд өөрөөс нь гимшин залбирсан нэгэнд сэргээн өгсөн юм аа. 그리고 2절에 그의 마음의 소원을 주셨으며 그 입술의 구함을 거절치 아니하였습니다. 했습니다. 2-р эшлэлийг харах юм бол та түүнд зүрхнийх нь хүслийг өгсөн бөгөөд түүний уруулын гуйлтанд татгалзаагүй. 하나님과 이렇게 화목하게 되고 평안을 얻게 되고 하나님과 이 교통이 이루어지는 겁니다. Тэгээд гим нүглээ эзэнд залбирэн гуйснаар бурхан авралын баяр хөөрөө бэлхааж өгөхөөс гадна бурхантай харилцах харилцаа нь эргэн сэргэж бурханы 그래서 욥기 22장 тухайн хүний зүрхнийх нь хүслийг сонсож түүний гуйлт
залбиралд нь хариулсан юм аа. 자, 욥기 22장 21절. Бүгдээрээ Йов 22장 21절. 22-ийн 21-ийг харъя. 너는 야. 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라 그랬어요. Йов 22-ийн 21 одоо түүнийг таньж түүнтэй эвтэй байх тун ийм л замаар чамд сайн нь ирэх болно. 자, 22절. 청컨대 너는 그 입에서 교훈을 받고 그 말씀을 내 마음에 두라. 22 түүний амнаас зааврыг хүлээн авч түүний үгсийг зүрхэндээ үндэслүүлээч. 23절. 네가 만일 전능자에게로 돌아가고 또 내 장막에서 불의를 멀리 버리면 다시 흥하리라 그랬습니다. 23 хэрвээ чи төгс хүчит нэгэн рүү эргвэл чи дахин сэргэнэ. Хэрв чи шудраг бус байдлыг хол зайлуулад 24절. 내 보배를 진토에 버리고 오빌의 금을 강가의 돌에 버리라 했습니다. алтыг шороонд булж, офирийн алтыг горхинуудын чулуудын дунд орхих аваас 25절. 그리하면 전능자가 내 보배가 되시며 내게 귀한 은이 되시리라 했습니다. 25 тэгвэл төгс хүчит нэгэн чиний алт болон шилмэл мөнгө болох болно гэсэн. 26절. 이에 내가 전능자를 기뻐하여 하나님께로 얼굴을 들 것이라 했습니다. 26 учир нь тэгэх аваас чи төгс хүчит нэгний таалалд оршиж нүрээ бурхан руу өргөх болно. 27절. 너는 그에게 기도하겠고 그는 들으실 것이며 너의 소원한 것을 네가 갚으리라 했습니다. Чи түүнд залбирах бөгөөд тэрээр чамайг сонсох болно. Чи тангаргуудаач биелүүлэх болно. 28절. 네가 무엇을 경영하면 이루어질 것이요 내 길에 빛이 비추리라 했습니다. 28 чи бас нэг юмыг санах бөгөөд тэр нь чиний төлөө бүтэмжтэй байх болно. Чиний зам дээр гэрэл гийх болно. 이것이 하나님의 선한 말씀입니다. Энэ бол Бурхны сайн тааламжид үг юм аа. 선한 말은 꿀송이 같아서 우리의 마음에 치료가 되고 양약이 되고 우리 마음의 기쁨, 즐거움이 되는 것입니다. Эзний тэр тааламжид сайн үгс нь бидний зүрх сэтгэлд зүгийн балтай сархинагаас ч илүү амттай сайн им болох болно. 잠언 17장 23절. 17-гийн 23 악인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굳게 하느니라 했습니다. сургаал төгс 17-гийн 23 шудраг замыг завхруулахын тулд хар санаатай хүн хээл хахуулыг өөртөлж авдаг. 여러분, 우리가 이 재판관들, 이 법조인들에게 우리가 복음을 전해야 됩니다. Бид нар хуульч нарт шүүхийнхэнд сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 이 세상에 많은 불의한 재판관들이 많이 있습니다. Энэ ертөнцийн шудраг бус шүүгч нар маш их бий. 그 재판관들에게 한번 물어보십시오. Тэгээ шүүгчнэрээс бас бүгдээ 당신은 행복합니까? боломжтой асууж. 당신 정말 행복합니까? 물어보세요. Та үнэхээр аз жаргалтай байдгүй гэд асуугаарай. 당신이 재판관이 되어서 돈도 많이 벌고 명예도 있고 권세도 있고 정말 행복합니까? 물어보세요. Шүүгч болоод үнэхээр эрх мэдэлтэй болсон, мөнгөтэй ч болсон, нөлөөтэй ч болсон. Тэгсэн хэрнээ тийм боловч та үнэхээр аз жаргалтай байж чадчих уу гэд бүгдээрээ нэг асууж үзцгээе. 권세 있는 사람들한테 물어보십시오. 당신은 정말 행복합니까? 물어보십시오. Тэгээд мөн өөр эрх мэдэлтэй хүмүүсүүдээс ч бас та үнэхээр аз жаргалтай байж чадаж байгаа юу гэд асууцгаая. 또 부자들에게 물어보십시오. 정말 당신은 행복합니까? Баячуудаас ч бас асууцгаая. Та үнэхээр аз жаргалтай байж чадж гин үү? 아닙니다. 오히려 그들은 더 괴롭고 고통스럽고 근심이 더 많습니다. Харин үгүй гэж хэлмээр байна. Тэд нэр харин ч аз жаргалтай байхаасаа илүүтэйгээр уйтгар гонх дотор ганцаардмал байдал дотор байцгаадаг юм аа.
사람은 이 부패, 사람은 본성이 부패하고 이 죄악성이 있기 때문에 이렇게 죄를 좋아하게 되어 있습니다. Тэгээ энэ хүний мөн чанар гэдэг зүйл гим нүгэлд илүү дуртай байдаг. 그러나 그 죄를 짓고 나면 반드시 죄의 값은 사망입니다. Тэгвэл хүн нүгэл үйлдэх юм бол тэр нүглийнх нь төлөөс гэж зүйл заашгүй байдаг. Тэгвэл тэр нүглийн төлөөс нь юу юм бэ гэхээр үхэл юм аа. 죄는 반드시 짓고 나면 근심과 고통을 우리한테 주는 겁니다. Тэгээд бид нар нүгэл үйлдэх юм бол тэр нүгэл гэдэг зүйл биднэрт ямар үр дагаврыг дагуулж байдаг вэ гэхээр санаа зовлт, уйтгар гуниг гэсэн зүйлсийг дагуулдаг. 우리 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 했습니다. Тэгээ Есүс биднэрт ингэж айлцсан байгаа. Би зөвхт нэгнийг дуудахаар ирээгүй. Би нүгэлтнийг дуудаж гимшилт авчрахаар ирсэн юм аа гэж Есүс хэлсэн байгаа. 그게 누가복음 5장 32절에 나오죠. Лук 5:31 дээр гардаг. 예수님 오신 것은 의인을 부르러 온 것이 아니요 나는 죄인을 불러 회개시키러 왔다 그랬어요. Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би зөвхт хүнийг бус харин нүгэлтнүүдийг гимшилж дуудахаар ирсэн юм аа гэж 5:32 дээр Лук 5:32 дээр байна. 이것이 복음입니다. Энэ бол сайн мэдээ юм аа. 복음은 죄인을 불러서 회개시켜서 구원을 받게 하는 것이 복음입니다. Сайн мэдээ гэдэг зүйл юу вэ гэхээр гимт хүмүүсүүдийг гимшүүлж тэднийг аврах юм аа сайн мэдээ. 여러분 재판관들에게 또 부자들에게 높은 사람들에게 복음을 전해야 됩니다. Тэгээ бид нар шүүх засаглалыханд мөн улс төрчдөд тэр олонний танил хүмүүсүүдэд сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 그들은 죄로 인해서 고통을 당하고 있고 그리고 근심에 빠져 있고 큰 고민에 빠져 있습니다. Тэдгээр хүмүүсүүд гим нүгэлд унсан байгаа. Тэд нэр асар их санаа зовлт, уйтгар гуниг гамшиг дотор зовон шаналж байгаа. 예수님은 자기 백성을 저희 죄에서 구원하러 오셨습니다. Тэгээ Есүс юу гэхээр өөрийн ард түмнээ гимшилт дуудахаар ирсэн юм аа. 우리가 복음을 전할 때에 그 복음을 듣고 순종하는 사람들은 하나님의 백성들입니다. Тэгээд сайн мэдээг сонсоод тэр сайн мэдээнд дуулууртай байж тэр сайн мэдээнд итгэж хүлээн авсан хүмүүсүүд нь бүгд Бурхны ард түмээ. 그들은 회개하고 예수 그리스도를 믿음으로 모든 죄에서 구원을 받을 것이고 Сайн мэдээг сонсон хүлээн авсан хүмүүсүүд бүгд гим нүглийн төлөө гимшиж эзнээс залбирanгуйх юм бол хинч аврагдах болно. 그리고 구원의 기쁨과 즐거움을 누리게 되는 것입니다. Тэгээд эзний ариун сүнсээр өгсөн авралын баяр хөөргийг эдлэх болно. 그 책임이 우리한테 있다는 것이죠. Гэхдээ тэр хариуцлага нь хүнд байгаа вэ гэхээр бидэнд та бүхэнд байгаа. 잠언 17장 24절 지혜는 명철한 자의 앞에 있거늘 미련한 자는 눈을 땅 끝에 두느니라 했습니다. Сургаалт үгс 17-гийн 24-ыг үргэлжлүүлээд харъя. Мэргэн ухаан нь ухаантай хүний оршихуйд байдаг. Харин мунхгийнүүд дэлхийн төгсгөл дээр тусна. 여러분 잠언에서 지혜, 명철이 나오면 무조건 어떻게 해석해야 됩니까? 지혜나 명철이 나올 때. Сургаалт үгс ном дээр мэргэн ухааны талаар, мэдлэгийн талаар гарах юм бол бид нэр юу гэж тайлбарлах ёстой вүлээ? Тайлбарладаг вүлээ? 지혜는 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 했습니다. Энэ мэргэн ухаан нь эзнийг хүндлэн дээдлэх явдал юм аа гэж хэлсэн байгаа. 이와 같이 여호와를 경외하는 지혜가 있는 사람들은 명철을 눈앞에 둔다는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр эзнээс имээдэг нэг нь өөрийнхөө нүдний өмнө мэргэн ухааныг үргэлж байлгаж байдаг юм аа.
아니, 잘못 말했습니다. 이 명철한 자 앞에 지혜가 있다고 했습니다. 명철한 자 앞에 지혜가 있다고 했어요. Ингэнэ за уучлаараа буруу ярьчлаа. Тэгээд мэрэгэн ухаантай хүн үргэлж ухаалаг байдгаа гэсэн байна. 24 дугаар эшлэл. 예, мэрэгэн ухаан нь 명철은 ухаантай хүний оршууд байдгаа гэсэн байна. 자, 잠언 9장 10절. Сургаалт төгс 9:10-ыг харъя. 잠언 9장 10절 읽어보세요. Сургаалт төгс 9:10 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다 그랬습니다. Эзнээс эмээхүйн мэрэгэн ухааны эхлэл мөн ариун нэгнийг таньж мэдэх нь оюун ухаан мөн гэсэн. 그러니까 이 명철한 자, 여호와를 아는 명철한 자 앞에는 항상 하나님을 아는 지식이 있다는 것입니다. Тэгвэл бурхныг таньж мэддэг тэр мэрэгэн ухаантай нэг нь яадаг вэ гэхээр үргэлж ухаалаг байдгаа. 명철한 자는 하나님을 아는 자는 항상 하나님을 바라보고 하나님을 사모하고 하나님을 간절히 찾는다는 것입니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр мэрэгэн ухаантай нэгэн үргэлж бурхныг эрен хайж, бурхныг хүсэн тэмүүлж эзний тэр өгсөн мэрэгэн ухаан дотор явдаг юм байдаг байх нэ. 그런데 반대로 미련한 자는 눈을 땅 끝에 둔다 그랬어요. 24 дэх эшлийн 2 төгөлбөрийг харах юм бол харин мөнхгийнүүд дэлхийн төгсгөл дээр туснаа гэсэн. 자, 미련한 자가 나오면 이 사람은 어떤 사람입니까? Тэгвэл мөнхөг гэж гарч байгаа энэ хүн ямар хүнийг хэлж байгаа вэ? 잠언 1장 7절. Сургаалт төгс 1:7-ыг харъя. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이오늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시한다 그랬어요. Сургаалт төгс 1:7 эзнээс эмээхүйн мэдлэгийн эхлэл мөн харин мөнхгүүд сургамж ба мэрэгэн ухааныг үл тоомсордгоо гэсэн. 예, 이 미련한 자는 하나님의 교훈과 말씀을 멸시한다는 겁니다. Энэ мөнхөг хүмүүсүүд юу гэхээр бурхны сургамж тэр мэрэгэн ухааныг үргэлж үл тоомсордог юм 아니, 하나님을 멸시하는 사람이 미련한 자예요. Тэгвэл бурхныг үл тоомсорлож байгаа нэг нь мөнхөг мулгуу нэг юм байх нэ. 예, 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는 겁니다. Тэгээд юу гэхээр мөнхөг нэгэн зүрх сэтгэлдээ юу гэдэг вэ гэхээр бурхан гэдэг зүйл байхгүй гэж хэлдэг. 자, 하나님이 없다고 하는 것이 이게 하나님을 멸시하는 겁니다. За бурхныг байхгүй гэж хэлдэг хүмүүсүүд юу гэхээр мөнхөг мулгуу хүмүүсүүд юм 그런 사람들이 세상에 얼마나 많이 있습니까? За тэгвэл энэ ертөнцийн дээр бидний эргэн тойронд бурхан байдаггүй гэж ярьдаг хүмүүсүүд маш их байдаг 그런 사람들 눈에는 땅밖에 안 보입니다. 이 세상 것밖에 안 보이는 거예요. Тэдний нүдэнд энэ ертөнцийн харагддаг. Энэ ертөнцөөс өөр зүйлсийг тэд харж чаддаггүй. 그들의 마음은 이 세상 소망으로 가득 차 있습니다. Тэдний зүрх сэтгэл нь энэ ертөнцийн найдвараар дүүрсэн байдаг. 이 세상 보이는 소망, 이 재물의 소망을 가지고 재물이 그들의 신이 되는 것입니다. Энэ ертөнцийн эд материал, энэ ертөнцийн зүйлс тэдний зүрх сэтгэлийг эзэмдсэн байдаг. 네, 그들의 유일한 소망은 땅에 많은 재물을 쌓아놓는 겁니다. Тэгээд тэдний энэ зүрх сэтгэлийн найдвар нь юу гэхээр энэ ертөнцийн маш их эд хөрөнгөтэй, эд зүйлстэй болёо гэсэн зүйлсийг л тэд зүрх сэтгэлдээ. 여러분 시간이 나는 대로 누가복음 12장 어리석은 부자에 대해서 읽어보십시오. За хэрвээ та бүхэн цаг гарах юм бол Лук 12 дугаар бүлгийг хараарай. 어리석은 부자. 12 дугаар бүлэг дээр мөнхөг баяны тухай гардаг. 어리석은 부자의 이야기 여러분 아시죠? мөнхөг баяны тухай та бүхэн бүгдээрээ мэдэх байхаа. 이 세상에 어리석은 부자들이 얼마나 많습니까?
За энэ ертөнцийн мунхаг мулгуу баячууд үнэхээр их байна. 예. 하나님이 없다 하고 이 세상 소망을 가지고 이 땅에다만 재물을 쌓아놓고 그 재물로 기뻐하고 재물로 이렇게 복을 누리려고 하는 사람들 얼마나 많습니까? Энэ ертөнцид найдвараа хандуулж, найдвараа тавьж энэ ертөнцийн зүйлс рүү илүү ханддаг, ертөнцийн зүйлсийг илүү хайрлаж үздэг маш олон хүмүүсүүд байна. 그리고 예수님께 뭐라고 했죠? 예수님이 Есүс юу гэж айлддаг вэ? 어리석은 자요 했습니다. 어리석은 자요. Мунхаг нэгэн 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 이렇게 말했습니다. 예? 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 했습니다. Мунхаг нэгнээ өнөө шин чиний амьыг авах болно гэж айлдсан байгаа. 그리하면 네가 땅에 쌓아놓은 재물이 누구 것이 되겠느냐 했습니다. Тэгвэл чиний өнөөг хүртэл цуглуулсан энэ эд зүйлс чинь хинийх болох юм бэ? 이와 같이 자기를 위해서 재물을 땅에 쌓아놓는 사람들, 이 사람들이 어리석은 자들이. За яг үүнтэй адил энэ ертөнцийн дээр өөртөө эд баялагийг хураадаг хүмүүс ямар вэ гэхээр мулгуу хүмүүс байх нэ. 여러분 그런 자들에게 우리가 복음을 전해야 됩니다. Тэгээ бид нар ийм хүмүүсүүдэд сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 다음 25절, 잠언 17장 25절. Сургаалт үгс 17-гийн 25-ыг харъя. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라 했습니다. Мунхаг хүү эцгийгээ халаглуулнаа. Тэрээр төрүүлсэн ихтэй ч ой гашуу юм аа. 이 말씀은 21절 말씀에 이미 설명을 했었습니다. Энэ ишлэлийг 21-р ишлэлээр тайлбарсан байгаа. 자, 이와 같이 땅의 소망을 가지고 재물의 소망을 가지고 사는 사람들은 그 자식들이 근심이 된다는 것입니다. Энэ ертөнцид найдвараа тавьсан хүмүүсүүдэд юу гэхээр үр хүүхэд нь ой гашуу болдог байх нэ. 그 어머니의 고통이 된다는 것입니다. Тэр эхийнхаа ой гашуу нь болдог юм аа, үр хүүхдүүд нь. 이 재물을 가지고 소망을 두는 사람들은 오히려 그 재물 때문에 더 근심에 빠지고 더 고통에 빠진다는 거예요. Энэ ертөнцид найдвараа тавьсан, энэ ертөнцид илүү их анхаарлаа хандуулсан хүмүүсүүд юу гэхээр үр хүүхэд нь тэднэрт зовлон болдог юм аа. 그런 사람들이 이 세상에 많이 있습니다. Энэ ертөнцийн ийм хүмүүсүүд маш их байна. 돈은 많이 벌어놨는데 오히려 그 돈 때문에 자식들로 말미암아 근심이 되고 고통이 되는 사람들이에요. Асар их эд хөрөнгөтэй ирнэ үр хүүхдүүдээс болоод маш их зовж шаналсан эцэг эхнэр байдаг. 그런 사람들이 우리가 복음을 전해야 돼요. Тийм хүмүүсүүдэд бид нэр сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй юм аа. 또 26절 26 дугаар ишлэл. 의인을 벌하는 것과 기인을 정직하다고 때리는 것이 선치 못하니라 했습니다. 26 17-гийн 26 зөв шударга нэгнийг торох нь сайн хэрэг бишийн адил үнэн ч шударга үйлсийн төлөө төршин мэдээг зээрлүүлэх нь сайн хэрэг бишээ. 이 말씀은 국가의 권세자들이 그 권세를 악하게 사용하는 것을 말하는 것입니다. Энэ 26 дугаар ишлэгийг харах юм бол улс орны эрх мэдлийг атгсан хүмүүсүүд 국가의 권세자들이 그 권세를 악하게 사용하는 것을 말하는 거예요. Тэр эрх мэдлэлтэй хүмүүсүүд тэр эрх мэдлээ муугаар ашиглаж байгаа явдлыг харуулж байна. 하나님이 모든 권세는 하나님이 주시는 겁니다. Ямар ч эрх мэдэл бүгд бурхнаар өгөгдсөн юм. 그걸 권세자들이 알아야 되는 거예요. Тэгвэл бидний улс орны маань удирдагч нар тэр 권세를 주신 목적, бурхнаар өгөгдсөн юм а гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 하나님이 권세를 주신 목적은 반드시 권세를 주신 목적이 있습니다. Тэгвэл тэр эрх мэдлийг өгсөн зорилго гэж бий.
악한 자들을 벌하는 것입니다. 예. 첫째는 악한 자들을 벌을 주는 거예요. За тэгвэл тэр бурхан эрх мэдлийг өгсөн зорилго нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр хорон муу хүмүүсүүдийг шийтгэрээ гэсэн зорилго байгаа. 그러나 선을 행하는 자들에게는 상을 줘야 되는 겁니다. 칭찬을 해줘야 되는 거예요. Тэгээд сайн зүйлс үйлсэн нэгнийг шагнаж урамшуулаарай гэсэн юм. 이것이 하나님이 주신 권세의 목적입니다. За энэ бол бурхан эрх мэдэл өгсөн тэр зорилго нь юм аа. 여러분 로마서 13장 1절부터 3절까지 한번 나중에 찾아서 읽어보세요. За та бүхэн дараа Ром 13-ийн 1-ээс 3장 1절 3장 13장 예. 1절부터 3절까지. Ром 13-ийн 1-ээс 3 дахь ишлэлийг бүгд дараа нь та бүхэн хараарай. 거기 하나님이 주신 권세에 대해서 하나님이 말씀하고 계십니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө эрх мэдлийг яаж өгсөн тухай энэ Ром 13-ийн 1-ээс 3 дахь ишлэлээр гарч байгаа. 그런데 이 권세자들이 권세를 이용해서 돈을 받고 의인을 악하다고 벌을 내리고 또 귀인들을 정직한 사람들을 또 벌을 내리고 이건 잘못된 것이죠. За тэгвэл энэ эрх мэдэлтэй хүмүүсүүд яаж байгаа вэ гэхээр өөрт нь бурхнаар өгөгдсөн тэр эрх мэдлийг буруугаар ашиглаж байна. Жишээлх юм бол зөвхт хүмүүсийг бузар муу гэж тэднийг тамлж байгаа. Үнэн ч шудраг хүмүүсүүдийг худал хуурмаг болгож гүтгэж дарамжилдгаа. 하나님이 권세를 주신 것은 악한 자들을 벌하라고 주신 것이고 Тэгээ бурхан эрх мэдэл өгсөн зорилго нь юу гэхээр бузар муу нэгнийг шийтгэрээ 거짓을 말하는 자를 벌을 내리는 것입니다. худал хуурмаг ярьж байгаа хүмүүсүүдийг шийтгэх хэрэгтэй гэж өгсөн юм аа. 우리는 이 권세자들에게도 복음을 전해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр энэ эрх мэдлийг атгасан эрх мэдэлтэй хүмүүсүүдэд бид нэр сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 하나님이 주신 권세를 올바르게 사용할 수 있도록 우리가 복음으로 그들을 깨우쳐야 됩니다. Тэгээд тэр бурхны өгсөн эрх мэдлийг яг зөв ашиглаж хэрэглээрэй гэдгийг бид нэр энэ Библийн үгээр дамжуулан тэдэнд заах хэрэгтэй юм аа. 27절 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 안전한 자는 명철하니라 했습니다. Сургаалт үгс 17-гийн 27 хэлж буй үгэндээ хянамгай хүн мэдлэгтэй юм. ухаантай хүмүүс уужим дотортой. 여러분 말을 아끼는 사람이 지혜로운 사람이에요. За хэл яриагаа хязгаарладаг нэг нь үнэхээр мэдлэгтэй нэг юм аа. 이 말을 아낀다는 것은 말의 언어의 절제를 하라는 겁니다. 절제. За хэл яриагаа хязгаарлана гэдэг нь юу гэхээр ярих гэж байгаа үгэндээ анхааралтай хянамгаа хандах хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. 이게 참 사실 어려운 문제입니다. За энэ бол маш хэцүү асуудлуудын нэг ээ. 여러분 말의 절제가 잘 됩니까? За та бүхэн өөрийгөө нэг бодоод үзээрэй. Та бүхэн хэлж ярьж байгаа үгэндээ үнэхээр анхааралтай хянамгаа ханддаг уу? 자기 하고 싶은 말을 다 하려는 그런 욕심이 있잖아요. За ер нь хүмүүс өөрийг хэлэх гэсэн юм бүгдийг хэлдэг тийм зан чанар байдаг. 근데 지혜로운 자는 말을 아낀다고 했습니다. 말을 아끼는 거예요. Харин мэдлэгтэй хүн яадаг вэ гэсэн гэхээр үгэндээ хянамгаа ханддаг юм аа гэсэн байна. 말을 아낀다는 것은 꼭 할 말, 꼭 필요한 말만 한다는 것입니다. За тэгвэл үгэндээ хянамгаа хандна гэдэг нь юу гэхээр яг заашгүй хэрэгтэй зүйлсийг л ярьдаг гэсэн үг юм аа. 여러분 절제는 성령의 열매 가운데 하나입니다. 절제. За тэгвэл энэ хязгаарлал нь үгээ хязгаарлана гэдэг зүйл бол бурхны тэр сүнсний 성령의 열매 가운데 하나. сүнсний үр жимс байдаг те тэдгээрийн тэр сүнсний үр жимсүүдийн нэг юм аа. 성령의 9가지 열매가 있는데 그중에 마지막
아홉 번째가 절제입니다. 절제. Сүнсний 9 үр жимс байгаа тий. Тэгээд энэ 9 үр жимсний хамгийн сүүлчийн үр жимс болох өөрийгөө хязгаарладаг байдал юм. 그다음에 성품이 안전한 자는 명철하다 했습니다. 성품이 안전한 자는 명철하다 했어요. За тэгээ 27 дугаар ишлэлийн 2 дахь өгүүлбэр ухаантай хүмүүн уужим дотортой гэсэн. 예, 이 안전하다는 것은 냉철하다, 성품이 냉정하다. 예, 이렇게 우리 마음에 성품이 평안하고 성품이 고요하다. 예, 그런 뜻을 갖고 있어요. За уужим дотортой, уужуу сэтгэлтэй. 그러니까 우리 지혜로운 사람들은 말을 아끼는 사람이 돼야 되고 우리 성품이, 우리 마음이 고요하고 평안한 상태가 돼야 됩니다. За тэгвэл итгэгч бид нар ямар байх ёстой вэ гэхээр хэл ярианда хязгаар тавьдаг. Тэгээд уужуу дотортой, уужим сэтгэлтэй хүмүүс болцоох ёстой юм аа. 여러분 말을 너무 지나치게 하게 되면 우리 마음이 안정을 찾지 못합니다. За бүр энэ ярьж байгаа зүйлдээ хязгаар байдаггүй болвол тийм нэгний зүрх сэтгэл ингээд амар амгалан байж чаддаггүй. 그러나 말을 막 함부로 하고 막 많이 하게 되면 우리 마음이 불안하고 우리 마음이 안정을 찾지 못하는 거예요. Ингээл бүр ямар ч хязгааргүй одоо хянамгүй үг ярьдаг хүмүүс зүрх сэтгэлээ хинч чаддаггүй. 자, 28절에 좀 더 설명을 하고 있습니다. 28절 내용. За 28 дахь ишлэгийг үргэлжлүүлээд харах юм бол энэ арай бас тодорхой тайлбарлаж хэлсэн байна. 자, 27절에 대해서 28절이 좀 더 부연 설명을 하고 있는 겁니다. 27 дугаар ишлэлийг 28 дугаар ишлэл тайлбарлаж жоохон тодорхойгоор тайлбарлаж өгсөн байна. 같이 읽어봅시다. 시작. бүгдээр хамт 미련한 хамт 자라도 уншицгаая. 잠잠하며 Мунхаг хүн ч гэсэн 외로운 чимээгүй 자를 байх 여기고 аваас мэрэгэн 그 хүн ч 입술을 тооцогдно. 닫히면 тэрээр 슬기로운 амаахан 자로 хад суул 여기 хэрсүү 오느니라 нэгэнд 했습니다. тооцогдно. 예. 그러니까 우리가 미련한 자라도 말을 이렇게 절제하고 하면은 지혜롭게 여긴다는 겁니다. За бид нэр одоо та энэ даа хүнийг бүр өөрийгөө за би жоохон ер нь жоохон ухаан муутай жоохон мунхаг штэ гэж бодож байгаа ч гэсэн чимээгүй үг ярианда хязгаартай байх юм бол хязгаар тавьдаг байх юм бол ухаалаг нэгэнд тооцогдно. Тэгээд амаахан хад суул. 네, 여러분 말을 들어보면 그 사람이 어떤 사람인지 우리가 분별이 됩니다. За бид нэр хин нэгний ярьж байгаа зүйлийг сонсоод энэ хүн жоохон иймэрхүү хүн байна да гэж бид нэр дүгндэг шүү дээ тий. 이 사람이 지혜로운 사람인가 미련한 사람인가 그 말을 들어보면 우리가 분별이 돼. За энэ жоохон ухаалаг хүн байна уу эсвэл жоохон гайгүй хүн байна уу жоохон онцгүй хүн байна уу гэд бид нэр тэр хүн тухайн хүний ярьж байгаа зүйлээс нь тэр хүнийг дүгндэг. 여러분 우리가 말에 실수가 있는 것은 말을 너무 많이 한다는 것입니다. За үг ярианда алдаа гаргаж байна л гэж байгаа бол тухайн хүн маш их хэрэгтэй хэрэггүй юм их ярьдаг нэгэн байх нэ. 그래서 미련한 자들은 대체적으로 말을 많이 합니다. Тэгээд мунхаг хүмүүсүүдийг ер нь харах юм бол маш их ярьдаг. 성경에 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하라 했지요? Тэгээд Библиэлд юу гэж яддаг вэ гэхээр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан бай гэж хэлсэн байгаа. 근데 우리는 말을 먼저 많이 하는 그런 잘못된 언어 습관을 갖고 있습니다. Харин хүн ямар вэ гэхээр сонсохоосоо илүү ярихдаа түргэн тийм зан чанартай. 그리고 우리 말을 하기 전에 기도하고 하나님께 기도하고 어떤 말을 해야 됩니까? 하나님께 기도하고 우리가 지혜 있게 말을 해야 됩니다. Тэгээ бид нэр хэлж ярих гэж байгаа зүйлийнхаа түрүүнд яах ёстой вэ гэхээр Бурханаас залбирч гуйгаад Бурхан минь би яг юу ярих ёстой вэ? Хэл яриаг минь та хязгаарлаач ээ. Та удирдаач ээ гэж залбирх хэрэгтэй юм аа. 여러분 그렇게 하시기 바랍니다.
Та бүхэн үнэхээр тэгж хийгээсэй гэж хүсэж байна. 물론 나도 그렇게 해야 됩니다. Би ч бас ялгаагүй. 예. 우리 모두 그렇게 지혜로운 말을 할 수 있는 이 지혜로운 사람이 될 수 있도록 함께 기도하고 노력합시다. За бүгдээрээ би болон та бүхэн бид нэр бүгдээрээ яг ийм ухаалаг хүн байхын төлөө хэл яриандаа хязгаар тавьдаг, хэл яриагаа хязгаарладаг, тэгээд эзнээс үргэлж залбирч гуйдаг хүмүүс болцгоё. Хүмүүс болохын төлөө хичээн зүтгэцгээе. 알아들으셨습니까? Ойлгосон уу гинэ. 할렐루야. 할렐루야. 예. 할렐루야. 예. 예. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. Түр завсарлаа.